no, 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 no. Shut Oh my god. Uh-oh. Damn it, I said stop! Diberitahukan kepada pemilik handphone bahwa Anda telah menerima SMS baru. Mana ada bunyi SMS macam tu? Ada? Ni? Totot, totot. Marvelous, marvelous. Oh my god! Damn it, I said stop! Stop it! Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channel ini semakin berkembang teman-teman.